اور ڈھون انٹرنیشنل اسکول بٹ کالونی پٹن سنگھپورہ کے باہمی اشتراک سے آپ تک پہنچنے والی ہماری اس خصوصی سیریز ہماری وراثت میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے ہر شمارے میں ہم آپ کو کشمیر کے تاریخی، ثقافتی اور جو تمدنی اعتبار سے اہم مقامات ہیں ان کے بارے میں ضروری جانکاری فراہم کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ منفرد و یکتا ہے۔ ہمارے جو ثقافتی مقامات ہیں ان کی بھی اپنی ایک تاریخ رہ چکی ہے، اپنی ایک اہمیت حاصل ہے ان مقامات کو، اور ہم میں سے جس کسی کو بھی ان مقامات کے بارے میں جتنی بھی جانکاری حاصل ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جانکاری کو ہم نئی نسلوں تک منتقل کریں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے اور ایسے مقامات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی جگہ کی سیر کریں گے اور آپ کو ساتھ لیے چلیں گے جس کی نہ صرف ایک تاریخی اہمیت ہے بلکہ کشمیر کی تاریخ میں اس جگہ کو ایک معیشتی اہمیت بھی حاصل ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ ایسے شعبے ہیں کشمیر میں یا کچھ ایسی تاریخی جگہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کی اقتصادیات میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور ایسا ہی ایک شعبہ ہے اب ریشم کی صنعت کی پیداوار کے لیے یہ جو ملبری یہاں پر ہے، ملبری پلانٹیشن ہوتی ہے اور اس کی پھر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس سارے عمل میں یہاں پر کس طرح کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال لگتے ہیں اس میں۔ جی مبشر صاحب، یہ جو سیریکلچر نرسری مرگونڈ کی ہے، بیسک سیڈ ایجوکیشن مرگونڈ اس کو ہم کہتے ہیں، جی، یہ 2 پورشنز پر مشتمل ہے۔ ایک پورشن اس کا ہے جو فارم پورشن ہے، جی، جو 500 کنالز پر مشتمل ہے، اور جو یہ ہماری نرسری ہے یہ 300 کنالز پر مشتمل ہے۔ جی، یہاں پر ہم پلانٹ پروڈکشن کرتے ہیں، پلانٹس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ کلٹیویشن ٹیکنیکس۔ اس میں ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم پالی ہاؤسز میں اس کٹنگز کو، ہمارا جو یہ علاقہ ہے نا کشمیر کا، یہ ٹیمپریٹ علاقہ ہے، یہاں پر ہماری جو ویرائٹی زیادہ تر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم گوشو ایرامی کہتے ہیں۔ یہ گوشو ایرامی کو ہم اگر ڈائریکٹلی پروپیگیٹ کریں یا زمین میں لگا دیں تو اس کا سروائیول 10% تک ہوتا ہے، لیکن ہمیں سروائیول اس کا زیادہ چاہیے، اس کے لیے ہم اس کو ایک کنٹرولڈ کنڈیشنز میں ہم اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک الگ سا بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک الگ سا ماحول بنایا جاتا ہے جس کو ہم پالی ہاؤس کہتے ہیں۔ جی، اس کو ہم پالی ٹیوبس میں لگاتے ہیں۔ پالی ٹیوبس کو ہم اس میں جو ہم مکسچر تیار کرتے ہیں، اس میں سینڈ ہوتی ہے، اس میں یہ مٹی ہوتی ہے، اور اس میں ورمی کمپوسٹ 6:3:1 اس میں ہم اس کو وہ کمپوزیشن بناتے ہیں۔ ہاں، پھر ہم اس کو کنٹرولڈ کنڈیشن پالی ہاؤس میں رکھتے ہیں مارچ، اپریل اینڈ مئی میں۔ اس کی ہم واٹرنگ کرتے ہیں، اریگیشن اس کو ہم سپرنکل اریگیشن دیتے ہیں، پھر
इसके बाद 3 महीने ये इस पॉली हाउस में रहती है, तब तक जब ये रूट्स डेवलप करती है ये वैरायटी, तो हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फिर ओपन फील्ड में। जी फील्ड में ये पहला साल ये इसका होता है, उसके बाद ये 2 साल तक इस फील्ड में रहती है। उसके बाद ये हम ये खाली ज़मीन यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त, तो यहाँ से जब ये पॉली हाउस से निकलेगा ये प्लांट तो इनमें लगेगा। जब पॉली हाउस से हम इसको ट्रांसप्लांट करने जून में, जून के पहले हफ्ते में हम उसको इन जो ये वैकेंट पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। फिर हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे पहले साल, और दूसरे साल भी हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे, और फिर जब 2 साल की ये पूरी एक डेवलप्ड प्लांट अच्छा प्लांट बन जाएगा तो हम इसको अगले साल इसको हम ट्रांसप्लांट करके फील्ड में देंगे। ये एक्चुअली बेसिक सी सेक्शन मिरगुंड है जी। यहाँ पर ये मंडेट जो है इसकी मंडेट 2 है। एक मंडेट ये है कि हम यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, हम प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्टीवर्स यहाँ पर पैदा करते हैं और वो सप्लाई करते हैं फिर दूसरे डिस्ट्रिक्टों में। तो यहाँ पर करीबन 40-50 हज़ार हम हर साल पौधे देते हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट। इस साल हमारा जो मंडेट था हमें जम्मू डिवीज़न में देना पड़ा, वहाँ रामबन और हमारे उधमपुर हमने उधर ये प्लांट्स दे दिए। यहाँ पर आए हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये किरम कशी कैसे होती है और ये किस कदर फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बशीर क्या बशीर अहमद बशीर साहब तुम कत पे आम? बस आमद रशीदाबाद मच्छीपुरा पे। अच्छा तुम ग्रुप आमत पूर ग्रुप। अच्छा तुम किरम कशी सरान? जनाब पतम 2 वरी गई मे किरम कशी सत। ठीक ये सात तुम ये किरम कशी करान तो पे पान जरूरत ना कुलन? बिल्कुल जनाब, शहतूत कुलन ये महकमे फराहम करान? महकमो पान फराहम करान। मार्चस मज गो कुल दिवान तो मेस मज पे सीड दिवान। गो कुल अनित ये पे जमीन मज वपदान। मे पान लगे 600 कुल प्लाट मे लोगमुत 600 कुल 2 जायन। तो मुकम्मल बस तक पैरवी कर मूजूब करान कि ताकि तमिस बेसिकली जरूरत पन मूजूब बेसिकली गो जरूरत कुल। ये कुल तेल नेर पान। अगर दूर अत पानस गो इन दूर पन सत पान चमटान या कुछ सात बारिश पे हेकान नेरित क्या सवार कुछ सात एवेलेबल। मे मतलब मे वपद पे जमीन में आबाद मज कुल। बस तमाम वन यह कुल गन पे जमीन मज ये सत यी किलम कशी मज ग नुकसान। इसके रिवाइवल के लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पर एक नया ग्रेनेज बना रहे हैं,
یہاں پر جو آلریڈی ایگزسٹنگ سیڈ بلڈنگز تھی ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، جس سے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جتنا سیڈ ہم باہر بنگلور این ایس ایس او سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سارا سیڈ ہم یہاں ہی پروڈیوس کریں. ہمیں سیڈ باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہے. تیسرا ٹارگٹ کہ جو ریئرنگ کرتا ہے کسان اس کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی ڈیزیز ہوگی اس کے مینجمنٹ کے لیے ہماری جو ٹیمز ہیں، ڈیزیز مانیٹرنگ ٹیمز ہیں، وہ امیڈیٹلی اس کو کنٹرول کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور دوسرا جو پہلے یہاں پر فلور ریئرنگ کا ایک رواج تھا کہ زمین پر بچھا کے دری بچھا کے یا کچھ لکڑی کا جو پلیٹ فارم جیسا بنا کے اس پر ریئرنگ ہوتی تھی، لیکن اس کو بھی ہم نے شیلف ریئرنگ میں تبدیل کیا ہے، جس سے جو لیول آف ریئرنگ ہے اور جو کوانٹم آف ریئرنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر ہم فلور ریئرنگ کی بات کریں گے وہ ایک کراپ جو ہے زمین پر پیدا کرے گا، لیکن جب ہم شیلف ریئرنگ کی بات کریں گے اس میں ہم 4 لیئرز میں یہ جو ریئرنگ ہوتی ہے تو 4 گنا وہ بڑھ جائے گا اس کا ریئرنگ، اور اس سے کوالٹی جو ریئرنگ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. چوتھا جو ہمارا ستون ہے وہ ہے مارکیٹنگ. تو مارکیٹ انفراسٹرکچر میں ہم نے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی ضلع سطح پر مارکیٹس آرگنائز کیے ہیں، اور اس سال ہم نے بارہمولہ میں اور جو پلوامہ میں ہے وہاں پر ہم نے نئے مارکیٹ جو شیڈز بنائے ہیں تاکہ جو باہر سے آنے والے جو بیوپاری ہیں ان کو یہ جو کراپ خریدنے میں آسانی ہوگی، اور یہاں پر جو کسان ہے ان کو یہ بیچنے میں آسانی ہوگی. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ انفراسٹرکچر ہم نے کریٹ کیا ہے. کپوارہ میں بھی ہم نے نیا مارکیٹ بنایا ہوا ہے، جس سے جو یہاں پر مارکیٹ انفراسٹرکچر ہے وہ بڑھ جائے گا اور کسان کو
सही हो गया तो ऐसे लोगों को हम डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपुरा पटन की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान जुड़े हैं, पहले हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन। जनाब तो क्या नाम है? नाम ज़हूर अहमद भट्ट। ज़हूर साहब तुम कत रोजान? रोजान पांपर। पांपर। तो रेशमस मुतलिक क्या पता? थोड़ा बहुत। अगर तुम सवाल पृछो तो हेको तमिक जवाब? कोशिश करो। बह दिम तो ये थोड़ा आइडिया पलव लागान, कॉटन वूल मुख्तलिफ किस्म यह पता वूल कट नतान तम यर बनान बनो वूल, इथे पे कॉटन तह पता खसान जमीन। तो पता यह रेशम पलव लागो यह रेशम कत बनान? यह बनान कोकून गोचन यह कित पे मतलब यह गोच वुचमुत ठूला हिू सफेद लकुट अत कित पे नान कपुर? यह कपुर तथ वन रीलिंग गसान। अच्छा रीलिंग पे यह गोस पाकन तो तम गोच मन नान पन बिल्कुल तुहद जवाब बिल्कुल सही। तो तुम दिमो गिफ्ट हैम्पर। मुझे लगता है कि बिल्कुल इनके सही जवाब के लिए इन्हें हमें एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाना चाहिए। तो यह डून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपुरा पटन यह तिहद तरफ तोहफा। थैंक यू। क्या तुम नाम जनाब? परवेज रमजान। परवेज साहब कत रोजान? कुपवारा रोजान। कुपवारा क्या करान ये? फैक्ट्री मज कर। परवेज साहब मे वनतो तुम सिल्क रेशम तथ कपुर बनावान पे तथ पलव बनावान तुम पता कि सह गोच कमो मज नान तमिक पन तो पता परवेज साहब गोच कमिस क्या गज़ा तुलपन सवाल के इनका जो सवाल हमने पूछा था जवाब सही दिया है तो इनको भी ये गिफ्ट हैम्पर हम देते हैं। ये गिफ्ट हैम्पर इनको मिलता है डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपुरा पटन की जानिब से। ये तिहद तरफ तो तोहफा। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुमैया मीर। सुमैया जी क्या करती हैं आप? सर मैं पीएचडी करती हूँ। अच्छा आप स्कॉलर हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जो थोड़ा सा सिल्क से या सेरिकल्चर से रिलेटेड है। पूछूं? आपको जवाब देंगी, सही जवाब देंगी तो हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। वाओ दैट्स ग्रेट। जी तो मैं सवाल ये है कि आपने मिरगोंड जानती हैं आप? मिरगोंड में सेरिकल्चर की एक नर्सरी है जी। क्या आपको पता है वहाँ पर किस किस्म के पेड़ लगाए जाते हैं? सर मलबरी के पेड़। मलबरी के पेड़, ये सही जवाब है, लेकिन इससे एक सवाल का एक और पार्ट है कि ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, इनसे क्या काम लिया जाता है? सर कोकून प्रोडक्शन उसके काम जी जी बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मलबरी के पेड़ लगाए जाते हैं इस मिरगोंड की नर्सरी में और ये कोकून प्रोडक्शन के लिए है। इनका जवाब सही है और इनको हम देते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। अपने नाजरीन को बता दें कि ये गिफ्ट हैम्पर इनको मिलता है डून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपुरा पटन में जो है बट कॉलोनी में, उनकी जानिब से। सुमैया जी आपको बहुत बहुत मुबारक है गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। नाजरीन एक और नौजवान मुझे यहाँ पर मिले हैं, मैं इनसे भी एक सवाल पूछूंगा आज जो सिल्क के साथ रिलेटेड होगा। तो पहले इनका नाम पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है बताइए? जी मेरा नाम मोमिन है। मोमिन क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट हैं अभी? जी सर। आपको पता है कि कश्मीर में जो यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन होता था वो पूरी दुनिया में मशहूर था? जी सर। सुना है सिल्क के बारे में कुछ? यस सर। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपने सिल्क से रिलेटेड होगा या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, आपका जवाब सही हुआ तो एक गिफ्ट दूंगा आपको। सवाल पूछें? जी सर। यहाँ पर कश्मीर में सबसे पहली सिल्क फैक्ट्री थी, आपको पता है वो कहाँ पर थी, किस जगह? सर आई थिंक रामबाग से जाते हैं, सोलिना आई थिंक। रामबाग के करीब सोलिना इलाका है, वहाँ पर सिल्क फैक्ट्री थी, वो गवर्नमेंट ओन थी। आपका जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। तो आप ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये आप जीत लेते हैं। ये गिफ्ट हैम्पर आपको मिलता है, मैं आपको बता दूँ, ये आपको मिलता है डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपुरा पटन की जानिब से, जिनका पैगाम है कि नौजवानों को ऐसी जगहों, ऐसी सकाफती जगहों या तारीख़ी जगहों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको हमने देखा यहाँ पे आप नौजवान हैं तो आपसे सवाल ये पूछा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जितना आपको पता है ऐसी जगहों के बारे में या हिस्ट्री के बारे में आप आगे पहुँचाते जाएँ इसी जानकारी। आपको ये गिफ्ट बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। तो नाज़रीन ये था हमारी विरासत का आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। पिछले कुछ किस्तों में और आज की इस किस्त में हमने कुछ सकाफती जगहों और कुछ तारीख़ी मकामात की जानकारी आप तक पहुंचाई।
लेकिन हम आपको बता दें कि कश्मीर की विरासत सिर्फ इतनी नहीं है। जिन जगहों की जानकारी या जिन शोबों की जानकारी अभी तक हमने आप तक पहुंचाई और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको कुदरत ने इन तोहफ़ों से मालामाल किया है। हमारी विरासत बेशकीमत है, लेकिन एक अहम बात यह है कि इन जगहों के बारे में या इन शोबों के बारे में नई नस्लों को मालूमात फराहम करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। हमने RNA में और डून इंटरनेशनल स्कूल की इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये तहिया किया है, ये ठान लिया है कि ऐसी जगहों की जानकारी हम अपनी नई नस्लों तक पहुंचाते रहेंगे और इस ज़िम्मन में हमसे जो भी होगा वो हम काम करते रहेंगे। आप सबकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, अगर आपको मालूमात हैं तो दूसरों को ये मालूमात दे दीजिए। प्रोग्राम के अगले शुमारे में हम किसी और जगह की सैर करेंगे और उस जगह की सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के बारे में आपको ज़रूरी और बुनियादी जानकारी देंगे। प्रोग्राम के आज के शुमारे से RNA और डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंघपोरा पटन की टीमों को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।